Yok bunaqa qilmaylik, men tushuntirdim bularga. Yo'q, aylanib chiqib o'zi duo boqib o'tirmaydi. Hozir ichida nimalar borda, keyin men qolmasin, ko'rdim. Men tushuntiraman o'zlariga chiroyli bo'lsin. Siz aytsangiz men tushuntiraman. खबर है हम ऐसा करेंगे नहीं इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं इसे विकास जो एक में जो ऐसा करेंगे दुआ वगैरह हम मस्जिद में या बांधो में कर लें खबर सिर्फ देखने के लिए मैं परमिशन Bu damla shunaqa qilaylik, shu bitta qator bo'lib shuna kirib aylanib chiqib ketishadi. Hech kim qilmaydi hech kim. Shunaqa qilaylik. भाई गुजारिश ये है, हमारे शेख हैं शेख हाजी महमूद जान साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आवाज़ आ रही स्कूल पीछे हमारे बुजुर्ग हैं शेख हैं यहाँ के हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के मस्जिद नीचे आम आदमी के लिए नहीं खोला जाता, खोल रहे हैं। ये फरमा रहे हैं कि इस जगह है थोड़ी, आप सिर्फ बस ऐसी ज़ियारत करते हुए नीचे आएंगे, ऊपर बैठ के हम मुराक़बा तवज्जुहात शेख और फिर दुआ, ठीक है ना। और नीचे ठहरना नहीं, आप में कोई कहना ना पड़े, ताकि ये हजरात महसूस करें कि हमारी बात में कोई जान भी होती है, तो नीचे कहना ना पड़े। बस सिर्फ शेख की गुर्बत है, मज़ार शरीफ है, तो उसकी ज़ियारत और कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख हाजी महमूद जान दामत बरकातुहुम आलिया, मैं उनकी मायत में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की मज़ार पे खड़ा हूँ। शफ़क़त फरमाई, अपने नाइबीन को भेजा, सवारी पे ले आए, दरवाज़े पे इस्तकबाल किया, खुसूसी शफ़क़त फरमाई, नीचे दरवाज़ा खुलाया, साथ हुए। वो आज वो पुराने चेहरे, पुरानी यादें इनके साथ मौजूद हैं, जिनको मेरी नज़रें तलाश करती थी। उनकी शफ़क़तें, उनकी मोहब्बतें मौजूद हैं। ये वो लोग थे जो हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे पीर हैं, ये हमारे मखदूम हैं, ये हमारे मुर्शिद हैं। यहीं से तो हमें सब कुछ मिला था, और यहीं से सारे बर्रे सगीर को, इंडिया पाकिस्तान को दीन, ईमान, इखलास, अखलाक, बरकत की राहें, आफियत की राहें और खैर की राहें मिली थी। ये वो अजीम लोग हैं जिनके साथ हमारी मोहब्बतें हैं, जिनके साथ हमारी यादें हैं, और जिनके साथ हमारा प्यार है, और जो हमारे सारे महवर और मरकज़ हैं। मैं तो आया इन हजरात का शुक्रिया अदा करने और शेख इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जुहात लेने के लिए। बाकी हमारे पास सरमाया और क्या है, तशरीफ ले चलते। हम क्या, हमारी औकात हो, बस इन निस्बतों के साथ हमारी निस्बतें हैं, इन निस्बतों के साथ हम चल रहे हैं, इन्हीं के साथ ही ये निज़ाम वाबस्ता है। तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है। और इस तरह का वो क्या हस्ती थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ये देखें उनके दाएं बाएं क्या कमाल है, उनकी चारों तरफ क्या अज़मतें हैं, क्या बुलंदियाँ हैं, क्या वुसअत है। नीचे इंसान हैं, ऊपर इमारात हैं,
یہ زندگی کا ایک انوکھا کمال ہے. سچ پوچھیں جس وقت محدثین نے عجیب بات لکھی ہے محدثین نے کہ جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا تھا کوئی ہجوم نہیں تھا, وہ تو دیار غیر میں آئے تھے, اپنا گھر تو وہاں تھا, دیار غیر میں آئے تھے, 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں, لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اب میرے دائیں طرف بھی لوگ ہیں, میرے بائیں طرف بھی لوگ ہیں, ہر طرف ہیں. آج یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے جو کہ لوجہ اللہ لا نريد منه جزاء ولا شکر, جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ پاک جل شانہ قبول فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ پاک قبول. اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے, شیخ کی توجہات حاصل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. میں شیخ سے درخواست کروں گا کہ شیخ ہمیں مراقبہ کرائیں. شیخ توجہ مراقبہ آپ ہمیں کرائیں. بھائی سنجر شیخ سے میرا عرض کریں, ہمارے گائیڈ ہیں بڑے اچھے, کہ ہماری جماعت جو ہے 110 افراد ہیں اس میں, bize Bruzonto'dan geldik. 8 ملکوں سے آئے ہیں, 8 davlattan geldik buraya. امریکہ, Amerika, کینیڈا, Kanada, دبئی, Dubai, انڈیا, India, پاکستان, Pakistan, سعودی عرب, Saudi Arabistan, سوڈان Sudan, اور UK, UK انگلینڈ. Anglia geldik. یہ 8 ملکوں سے آئے ہیں اور یہیں آ کے کچھ کی فلائٹیں ڈائریکٹ یہیں آئی براہ راست. Bunlar aslında Pakistanlıyla, yarın Pakistanlılardan kalırlar. İşte oradan doğru şu yüzden davlattan uçup geldiler. Güzel. اور اس میں ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بتائیں ڈاکٹر, Bunlar işte انجینئر, doktorlar var, injinerler var, بڑے تاجر, biznesmen, tadbirkorlar بزنس var. مین اور لائر Biraz yürüyüşler var içinde. اور بڑے افسران Kamu şey, kalkı tasvir ediyorlar. اور 2 علماء. 2 de ulemayımız var içinde. 2 علماء ہیں. تو یہ آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں Şu biz hani Özbekistan'ı ziyaret çok iyi. اور آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں Sizi katta minnettarca bildiriş için geldim. کہ آپ کے بڑوں نے ہمیں کلمہ دیا. Biz hani şu ecdatlarımız buraya dinle öğrettiler. یہاں سے آپ گئے تھے قربانیاں کر کے, مجاہدہ کر کے ہجرت کی تھی, اور آپ کی وجہ سے ہمیں دین ملا, ایمان ملا, اسلام ملا, کلمہ. Biz hani ecdatlarımız şu biz hani sizin ecdatlarınız biz hani yurtumuza geldi. İman, İslam alıp geldi. Biz hani yurtumuza geldi. ہم آپ کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں. Biz hani Özbekistan'ı ziyaret kılışta savap bir plan. اب ہمیں مراقبہ کرائیں. Murat آپ رکھ بتاؤ نا, شیخ کو بتائیں. شیخ شیخ ہمیں مراقبہ کرائیں. ہم مراقبے ہوتے ہیں, توجہ دیں. Murat Bakırçı. Şeyh özleri murakabe kıldılar. Abkut kiyen Murat Bakırçı. ٹھیک.
آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. آمين وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. آمين آمين. Vatanlarga yetib borsinlar, ibodatda, iymonda, ixlosda, amalda sobit qadamda borsinlar. Alimna zikrika va shukrika va husna ibadatika bi rahmatika ya رحمة